اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Happy day to see such place that people can meet. Berada di tempat yang indah ini seperti Zodiac, tempat membuka segala arus dari tuntunan Rasulullah kepada kita semua. Insya Allah di negeri ini akan ada افتحنا المقرأ يعني افتح منكم فتح منكم يعني نقرأه ما كنا نسمعكم يعني. المجلس الخامس والعشرون. وقال الإمام الشيخ البخاري رضي الله عنه في 19 من ذي الحجة سنة 45 و500 عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا شم ريحة طيبة سد أنفه وقال هذا من الدنيا هذا حجة عليكم. يا مدعين الزهد بأقوالكم وأفعالكم قد تلبستم بثياب الزهاد وبواطنكم Turn that off. يا مدعين يا مدعين الزهد بأقوالكم وأفعالكم قد تلبستم بثياب الزهاد وبواطنكم ملئ رغبة وحسرة على الدنيا. لو خلعتم هذه الثياب وأضرتهم الرغبة التي في قلوبكم لقد كان يكون أحب إليكم وأبعد لكم من النفاق. الصادق في زهده تجو إليه أقسامه وتناولها فلبس ظاهره بها وقلبه مملوء من الزهد فيها وفي غيرها. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أزهد من عيسى عليه الصلاة والسلام ومن غيره من الأنبياء عليه السلام، غير أنه قال حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحب ذلك مع زهده فيه وفي غيره، لأن ذلك كان من قسمه قد سبق به علم رب عز وجل،
فكان يتناوله امتثالا للأمر وامتثال الأمر طاعة. كل من يتناول أقسامه على هذه الصفة فهو في طاعة وإن كان متلبسا بالدنيا كلها. يا الزهاد على قدم الجهل اسمعوا وصدقوا ولا تكذبوا. تعلموا هذا حتى لا ترضوا على القدر بجهلكم. كل جاهل بالعلم مستغن برأيه قابل كلام نفسه وهواه وشيطانه فهو عبد إبليس تابع له قد جعله شيخا. يا جهالا ويا منافقين ما أظلم قلوبكم وما أنتنا روائحكم وما أكثر لقلة ألسنتكم. توبوا من جميع ما أنتم فيه واتركوا الطعن في الله عز وجل وفي أوليائه يحبهم ويحبونه. ولا تعترضوا عليهم في تناول الأقسام فإنهم متناولون بالأمر لا بالهوى. عندهم شدة في حبهم لله عز وجل وشوق إليه والزهد فيما سواه وإعراض الظاهر والباطن عن الكل. ولكن لهم أقسام قد سبق بها العلم لا بد لهم من تناولها. أشد البلاء عليهم قيامهم في الدنيا وبقائهم فيها وتلبسهم بأقسامهم ورؤيتهم للمكذبين لله عز وجل ولهم. ما شاء الله. مشرح. MashaAllah, he read one page and every word needs a book to explain. Masya Allah, Ustaz Abbas ini membaca satu halaman padahal setiap kalimat membutuhkan penjelasan satu halaman. Tapi barangkali karena kita berharap ada pencerahan dari Maulana melalui kitab yang dibaca oleh Ustaz Abbas ini. Salah satu poin barangkali yang saya ingin ikut berkhidmat kepada Anda semua untuk pencerahan dari Syekh Hisham Al-Ghobani ini. Wahai orang yang menyadari dirinya ada kebodohan, berusaha untuk mendengar begitu isi yang ada di kitab tadi. Berusahalah kamu untuk sungguh hindari dusta. Ini satu trik. I'm just telling people about such sentences recited at that kitab. That's anybody just realize that he didn't know anything. Try to listen and to speak true and not to be lying. Please, we are waiting for you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Islam is Allah subhanahu wa ta'ala's religion, and whatever Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam brought is above every other religion. What he brought, he wrapped all the religions together, and he brought the message that inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, religion to Allah is Islam. So whatever Prophet ﷺ said, we have to follow. If we don't follow, means we are not in love with Prophet, we are lying, we are only making ourselves to love, to say to people we are loving Prophet, but if we don't follow what he is saying, we are going to be munafiqun, hypocrite. Ada 3 titik yang similar, yaitu Allah itu sendiri, Islam, dan seluruh penyangka diri yang ada pada pribadi Rasulullah. Maka cara yang terdekat buat kita untuk mendekati Allah dan keislaman, berhubung Allah memastikan semua yang datang dari Allah adalah Islam, adalah untuk mengakses kepada Rasulullah. Cobalah untuk selalu memperhatikan dan mendengar segala apa yang dituntunkan oleh Rasulullah.
dan menemukan diri seperti petikan dari esai yang dibaca dari kitab tadi. Maka barang siapa tidak respect dan kemudian berusaha menyentuh Rasulullah, dia kehilangan Islam secara keseluruhan. Barang siapa mendengar dan tidak berusaha mengaplikasikannya, dia akan menjadi munafik. Pilihan terbuka buat kita semua. Kata kuncinya adalah dengar, berusaha untuk bersungguh, hindari jauh-jauh yang namanya dusta. What Sayyidina Al-Qadir Jilani is saying in this book, Al-Fath Al-Rabbani, is that Sayyidina Isa alayhi salam, whenever he used to smell a nice smell, he used to close his nose, because he says, this is from dunya. I don't want to smell the smell of dunya. Means I don't want to involve myself in dunya. I want to drop dunya from my heart. Today people, they are not dropping dunya from their heart, they are dropping akhirah from their hearts. We are running after dunya more than we are running after akhirah. What he meant here by good smell is that means the wealth and the desires, because shaitan shows everything good. This is what he did to Adam alayhi salam. He told him, all these heavens, Allah said to Adam, all this in heavens is for you, except that tree. Shaitan came and said, no, that tree must be for you. He forgot about whatever in heaven and he went after that tree. That's what Sayyidina Isa is meaning. Meaning is that when you see something nice, look at it. If it is Allah happy with it or not. If it's not happy with it, leave it. Although it is nice smell, but leave it for Allah's sake. Leave it for Prophet's sake. Leave it for Awliya Allah's sake. Gambaran dari tiga titik Allah, Islam, dan perwujudannya dalam kepri Muhammadan itu tergambar pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tentang hal yang kecil seperti senyum dan muka yang cerah yang beliau pancarkan kepada sesama, ataupun kalau beliau menahan bersin dari hidungnya. Itu dua event itu selalu dicari apa perspektifnya kepada Allah. Beliau tidak akan melakukan sesuatu tanpa kejelasan apa urusannya untuk mencapai ridha Allah, apa urusannya untuk pergi ke akhirat. Beliau melepaskan senyum itu dari keterlibatan dan keterceburan di dunia ini yang sangat menipu. Tipuan dunia suka tergambar pada hal-hal yang menyenangkan, seperti tergambar pada Sayyidina Adam alaihi salam. Beliau diperkenankan untuk mengkonsumir dan memberdayakan apapun yang berada di surga kecuali satu pohon. Serta merta setan memberikan satu image building pada pohon itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Reaksi stimulus, eksternal stimulus seperti itu untuk membuat kita tersenyum dan sukacita kalau tidak jelas hubungannya dengan Allah dan akhirat, kita ditipu oleh iblis. Itulah yang terjadi pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan itu lalu oleh Nabi Isa dicoba diusahakan untuk selalu ditahan senyum, menahan diri dari bersin dan segala macam perilaku. Selalu beliau usahakan untuk tidak menyebabkan beliau tercebur dalam involvement yang habis-habisan di dunia ini. Itu manifestasi dari perwujudan ajaran Islam di bawah Nabi Muhammad. Demikian yang digambarkan sebagai petikan di kitab Fathur Rabbani oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang kebetulan terbitan buat kita sekarang. People are happy to have nice things. People are happy to have for people to follow them. That's why too many sheikhs today, what is in their heart is different on what is in on their tongues. Their tongues are like sweet honey, but their hearts are like poison. Their hearts wants dunya,
their tongues speaks akhirah. In order to attract the people, their speeches are only for akhirah, in order to build their dunya within themselves. And that's why he is calling them munafiqun. He said, leave that and say the truth. Don't hide what is in your heart. If you love dunya, okay, go and love dunya, no problem. But don't say, I don't love dunya, in order to make yourself famous and make yourself a sheikh, make yourself a king, make yourself an emperor, make yourself a leader, make yourself a representative of the real sheikh. So no, say I'm nothing. I'm nothing. I'm trying to speak whatever my sheikh is putting in my heart. That's what he is saying. He said, يا مدعي الزهد بأقوالكم وأفعالكم قد تلبستم بثياب الزهاد وبواطنكم ملأى رغبة وحسرة على الدنيا. You dress the dress of ascetics, zuhad, but in reality in your heart, when no one is seeing you, you go and dress nicely and go and find women or find a prostitute in order to sleep with them. Dalam tahapan keseharian kita sebagai manusia, manusia akan happy kalau ada hal-hal yang menyenangkan, seperti senangnya seseorang untuk diikuti oleh orang lain. Di situ juga tipu iblis diterapkan, seperti dulu menipu bapak kita Adam AS. Sebab itu harus selalu diperhatikan seruan dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Wahai umat manusia, cobalah selalu berusaha untuk meratifikasi gejala di hatimu. Jangan mengejar kesenangan tanpa kejelasan tujuan dan arahnya kepada keridhaan Allah. Sekali itu terjadi, maka akan sangat mungkin timbul kemunafikan seperti yang tergambar hari-hari ini. Orang sering menempatkan diri sebagai representatif sesuatu yang anggun. Hatinya, mulutnya mengatakan dia tidak mengejar dunia, padahal yang dikejar di hatinya dunia. Hal yang semacam ini bisa mengacaukan posisi perjalanan kita kepada baik dan benar. Tasawuf berarti kepekaan terhadap hal-hal yang semacam itu, bagaimana ditumbuhkan di diri kita sesuatu kekuatan untuk mendistinguasi antara yang hak dan yang tidak hak, seperti yang disebarkan di Naqshbandi Haqqani ini antara lain. Maka saudara-saudariku, sesungguhnya kemunafikan itu tercermin dalam bentuk terpisahnya antara mulut dengan hati. Banyak orang menyandang sesuatu yang sebagai atribut seolah-olah ukhrawi, pada hatinya masih duniawi. Zuhud adalah membersihkan hati dari hal-hal yang duniawi itu, tidak tergantung dari sekadar penampilan belaka. When we must leave from here? About jam berapa kita harus pergi dari sini? 10 menit? Jam berapa? 1:30. Quarter? 1:30. Okay. About 20 minutes. 1:30. 1:30? 1:30. About 40 minutes again. As he expected. So what we are having in our heart must be on our tongue. We cannot say, I'm a sheikh and come all to me, kiss my hand. Yesterday we were in Majlis Salah ala Nabi, isn't it? No. And they asked me to speak. No. What I said, That we were just in the presence of Holy Prophet. no, before. Maulana said that I have no any charisma to speak in front of the greatness of Holy Prophet. I am nothing. I am just sinner. Aha. You have to declare in public. You have to say, not to be munafiq. You have to say, I'm a sinner.
I'm عاصي لأمر ربي. لا, because we are not following the right way. Allah said in Holy Quran, إن كنتم تحبون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. If you really love Allah, follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah loves you. Are we following Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam correctly? No, we are not. So how we come and sit in the on the big chairs in the majlis and we begin to speak and recite and make ourselves as if we are the big sheikhs, and everyone think, oh, we are a wali. What wali? Where is wali? You think wali is cheap? Allah give wilaya free. When someone has wilaya, moves mountains. If someone has wilaya, if the whole world come to him, is no problem, as Prophet ﷺ mentioned in the hadith. That's why he is asking Sayyidina Abdul Qadir Jilani. That Prophet mentioned, حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث. Allah made me to love three, although Sayyidina Isa said, make zuhud. Sayyidina Muhammad ﷺ said, I love tib, I love the beautiful smell. Because when your heart is with Allah, completely finished. Even dunya comes, all of it, it's Allah's owns it. So no problem if you love it. Because your heart is not loving it, your appearance outside only. Your heart loves Allah subhanahu wa ta'ala. Islam, begitu juga tasawuf, begitu juga zuhud, artinya usahakan so pasti bahwa hatimu sama dengan mulutmu. Mulutmu hanya mengatakan apa yang benar-benar ada di hati. Jangan membuat penampilan dan kesan yang palsu. Itu Islam, itu tasawuf, itu zuhud. Kalau zuhud yang diterapkan oleh Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan beliau meninggalkan keduniaan ini. Rasulullah tetap berada dalam stream lain dunia. Beliau mengatakan, aku menyukai dunia ini dalam bentuk keharuman, dalam bentuk kecantikan. Tetapi karena hati beliau selalu confirm dengan ucapannya, maka tidak ada kekhawatiran apapun sedikit pun. Karena kontekstualitas, perspektif, dan basis dari seluruh gerakan dan keberadaan adalah pertalian bersama dengan Allah. Jangan lalu kita menampilkan sesuatu yang justru ironi dan kemunafikan seperti tadi. Orang bisa menampilkan kesan bahwa dirinya berbicara, memberi deskripsi, memberi diskurs tentang sesuatu kebenaran dan kebaikan, karena hatinya luput berhadapan dengan Allah. Untuk disamakan dengan mulutnya, maka yang terjadi adalah ambivalensi dan kemunafikan. Itu yang sebenarnya harus kita hindari. Today, our mistake is حب الدنيا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. The love of dunya is the head of every mistake, of every sin. We love dunya. We want to make ourselves awliya in order people comes around us and gives us. No? Too many like that. That's the mistake. أولياء الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. The real men, the real awliya are those who kept their promise, their sidq, their covenant with Allah subhanahu wa ta'ala. They never change, they straightforward. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. They are waiting until death comes. They are not happy. It's not they are not happy. They are in dunya. Allah gave them umr. They have to live it. But they live it fi ta'atillah. Although you have to be very careful in front of a real wali. He might do something you think it's a mistake. He is doing something wrong. No, as Sayyidina Abdul Qadir Jilani said here, ولا تعترضوا عليهم في تناول الأقسام فإنهم متناولون بالأمر لا بالهوى.
Don't object on them what they are doing, these awliya. Because they are under order from Allah. They see the order, you do this, He will do it. You think he did a mistake because you are thinking with your mind. They are thinking, they are looking on the preserved tablet on Lawh al-Mahfuz, and they are following. Many times you see a wali does something, it doesn't make sense. You think he did a mistake. But in reality he is ma'mur, he is ordered to do it. To check the heart of the students. Are going to still love him or not? Are they going to run away or not? Segi yang diungkapkan Seizam begitu complicated sehingga saya agak sedikit kelambatan mengungkapkan. Kecuali bahwa streamline-nya adalah kita dituntun untuk selalu konsisten antara hati dengan ucapan. Sekali kita meleng, kita akan terpleset. Jangan berlagak seperti yang dituntun oleh Quran. Yang namanya wali itu adalah orang yang selalu seluruh di dari kesadarannya mengikuti apa perintah Allah. Kalau ada penghadapan dengan fenomena tertentu yang belum dapat indikasi dan referensi apapun, diam. Sampai ada guidance, sampai ada tuntunan dari Allah. Jadi kemampuan menahan diri dari hal-hal yang tidak terhubung dengan Allah, itulah sesungguhnya harus kita lakukan. Dan kita untuk belajar mendekati perilaku Rasulullah melalui pendekatan kepada para aulia. Dan hati-hati kalau ketemu dengan aulia yang sesungguhnya. Kalau aulia itu kita tangkap cuman dengan reasoning yang ada di diri kita, kita akan sering misunderstand dengan seorang wali. Kadang-kadang pikiran kita mengatakan, loh, kok yang diperbuat hal yang enggak benar itu. Begitu rangsangan setan di pikiran kita. Seorang wali adalah seorang yang berbuat hanya karena ada direction, ada tuntunan dari atas. Sebab wali itu tidak ada karena kerjaannya adalah mengadakan Rasulullah dan mengadakan hubungan bersama Allah. Apapun yang disikapi, diperbuat, diperkatakan selalu di bawah tuntunan itu. Orang yang tidak menangkapnya, menghadapinya dengan hati akan menangkap dengan pikiran, dia akan keliru dan terpeleset. Itu yang selalu terjadi di kehidupan sehari-hari. Maka zawiyah ini maksud Seizam tentunya begitu dalam pemikiran saya. Mestinya kita pergunakan untuk memantapkan sikap mendengar, jujur, tidak dusta. Selalu berusaha hati sama dengan yang dikatakan. Selalu berhati-hati menghadapi fenomena yang berlaku di sekitar diri kita. Kalau berhadapan dengan seorang wali, tangkap kehadiran wali itu dengan hati. Seperti yang saya selalu katakan kepada saudara-saudari muslim. There are two types of awliya. There are one type, khalwati, means they are away from people. They sit in their corners, in their rooms. They mix a little bit. People comes to them. They live very, very, very basic life. They eat little bit rice with little bit very light meat, a very light meal. They don't eat too much. They sit in the corner. Their beads in their hands. And people come to them and they say, oh, these people, they don't need anything. They take barakah with them and so they go. There is another type, it's higher. That type of khalwati is the type of Sayyidina Isa. Be ascetic from dunya, zuhud. It smells nice, get away from it. Don't involve yourself in dunya. These people are like that. They like to be away from dunya. But Allah gave dunya and akhirah. They are higher level. There is khalwati, jalwati. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I have 1 hour with Allah, one face. With Allah, one image, one picture, one of myself with Allah, one with the people. Khalwati, jalwati. Jalwati means with the people. He can be in the same time in his heart with his Lord, with Allah subhanahu wa ta'ala. In the same time he is facing people. So he has to act as a normal person, not as a wali hidden.
the hidden side of him is the wilaya. But he is known that this is a wali. The first one, Khalwati, if you give him 1 million rupee, he might throw it in your face. If you give him 10 rupees, he might throw it in your face. Khalwati Jalwati, if you give him $1 million, he will take it. If you give him $1, he takes it. Because he has to be with people. He's carrying the responsibility of people that they are in his presence, and his money is being distributed to needy people. The other one is already Zahid, sitting in the corner, doesn't want to interfere. He cannot carry the two. The two level is very heavy to carry. Khalwati Jalwati is so strong, so difficult. That's why he explained. He said when you are become Khalwati Jalwati, he didn't say Khalwati Jalwati, but when you come to that level, then you are doing by order, because you have to be with people, you have to look at them, you have to speak with them. Dua wali ada dua macam tipe. Ada tipe yang dalam etimologi Arab Khalwati, yang satu lagi Jalwati. Khalwati artinya khalwa, dalam sepi, berusaha melindungi diri dari aneka macam external stimulus yang bisa mengganggu dan merusak konstruksi hubungan dengan Allah. Kalau yang Khalwati itu adalah yang hidup dengan takaran wirid tertentu, takaran makanan tertentu, takaran sikap bicara tertentu. Bahkan kalau misal kata diberi uang 1 miliar bisa dilemparkan ke muka Anda, 10 rupiah pun akan dilemparkan ke muka Anda. Begitu ketat menjaga diri dari external stimulus yang dapat merusak pertalian dan hubungannya dengan Allah. Tetapi seorang wali yang Jalwati adalah wali yang tetap dan sempurna hubungan batinnya dengan Allah pada setiap keadaan, dan dalam waktu yang bersamaan berhadapan sebagai regular human di dalam kehidupan ini, selalu merefleksi, menanggapi, menghargai, mencintai, menolong, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau diberi uang $1.000 juga diterima untuk kemanfaatan. Kalau diberi $1 juga tidak berbeda sikap penerimaannya antara 1.000 US dengan 1 US. Seorang wali yang Jalwati ini sesungguhnya merupakan satu tugas yang berat untuk bisa menyantuni kebanyakan umat manusia seperti yang ada di Tarekat Naqsybandi ini juga. Bagaimana terpelihara hubungan bersama Allah pada saat yang bersamaan tetap berhubungan dengan sesama, tidak disedot dan dikorupsi oleh kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dan kehidupannya bersama Allah menjadi kunci. Itu yang diterangkan dengan sempurna dari kedua sisi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab yang sedang dipangkuan sekarang ini. Wilaya is not, or zuhud is not only to wear all the clothes, all of them patches, mumazzaka, siyab mumazzaka. You see today there are many not Muslim guru. They say they are guru, is not? You have them here in this country also. They are naked. Very poor. Not very poor only. They are guru. They go to their shrine half naked. All their, you can see their knees. And this is not zuhud. To be naked, not zuhud. To be dressed is zuhud when you are dressing your external to be normal, your internal to make it completely exposed to your Lord, and you understand that you cannot make a mistake. He is seeing you. That's maqam al-ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. To worship Allah as if you are seeing Him. If you are not seeing Him, He is seeing you. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم. Allah doesn't look at your picture. So if you are patches, if you have what you say, teared clothes,
Allah is not looking at your clothes, He's looking at your heart. You have to have your heart teared apart. To tear it from dunya completely, the heart, not the outside. You can put nice smell. Prophet ﷺ likes to put smell. حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث. He said, I like طيب, I like this nice smell. Because then when you people smell and you smell you nice, they say, Allahumma salli ala al-Mustafa, Allahumma salli ala al-Habib. They make salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam. So nice appearance for awliya is okay. Don't object on them. Why they are why they are riding nice car? Why have escort? For Sheikh Mustafa. Why they have escort? Allah made someone to bring escort. You say no? If Allah wants to give you a gift, you take the gift. Kewalian itu pada dasarnya kuncinya adalah satu langkah yang pasti, yaitu meninggalkan dunia, menuju Allah, menuju Rasul, pergi ke akhirat. Tetapi hidup dengan pantas-pantas di dunia ini, seperti kesukacitaan Rasulullah dengan aroma yang harum, yang menyebabkan timbul rangsangan pada orang sekitar untuk menghargai dan menyapa Rasulullah. Rasulullah menyandang keharuman bukan untuk diri beliau sendiri, tapi untuk menstimulir orang berselawat kepada diri beliau. Jadi kewalian itu seperti dikatakan oleh Al-Quran, dan seperti dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak sedang memandang roman mukamu ataupun gambaran dirimu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Artinya, tarekat Naqsbandi adalah satu kebersamaan dengan Syekh dan bimbingan teknis serta keterlibatan kita yang mantap dalam proses supaya hati kita tidak terkecoh oleh dunia, selalu memandang kepada Allah. Dan kita mengambil keuntungan dari akses kita kepada wali, dari akses kita walaupun dengan jarak terhadap Sayyidina yang hari ini ditampilkan oleh Maulana Syekh Hisham Kampani di sini dalam bentuk rangsangan kepada kita supaya hati kita sempurna menghadap Allah dan tidak putus-putus. Sehingga karena itu dalam bahasa yang sembarangan saya katakan, Naqsbandi berarti proses supaya kita tidak pernah berhenti berhubungan terus dengan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah penggerak kita dan pertolongan pertama pada kecelakaan ketika kita akan ditipu oleh dunia. Itu gambaran yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab yang sedang dibantu saya. So finally, as he said, لا تعترضوا, don't object on awliyaullah, because they are under order. They do whatever Allah ordered them. Don't look at what they are doing and object, because what they do by ilm, you are doing by ignorance. You as people, when you look at the Sheikh and you say, oh, what he is doing, you are doing according to your mind, which is full of ignorance. They are doing according not to their mind, according to their heart. What Allah is ordering, inspiring them to do, they are doing. So when you object on them, you are objecting on Allah subhanahu wa ta'ala. You become jahil like Iblis. He objected on Allah subhanahu wa ta'ala. He said, I don't want to make sajda. You created me better than him. You created me from fire, you created him from clay. So he objected on Allah subhanahu wa ta'ala, not denying Allah, denying the order of Allah. So Iblis still, he believes that Allah is the creator, but he disobeyed with his amal. How many times we are disobeying a day? Don't think, oh, I am better. Allah cursed Iblis because he disobeyed him directly. Allah put Prophet in between. That's why Prophet has to be in between us and Allah subhanahu wa ta'ala, because he is the rahmah, he is the mercy. Because if we disobey, he will change it on our behalf, and he make istighfar, as Allah mentioned in Holy Quran. He will make istighfar on our behalf. That's why we are saved, because of the rahmah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Iblis, there was no anyone in between, so he disobeyed. Allah cursed him. So we don't want to be cursed. What we have to do then, we must not put Prophet aside. Always Prophet between us and Allah subhanahu wa ta'ala. Don't make like other people who are very well known today.
they say, oh, don't ask Prophet cannot do anything, even cannot benefit himself. Astaghfirullah. ذاك القول مردود عليهم. We reject what they are saying. May Allah forgive us and may Allah bless us. Pada akhirnya kata kuncinya adalah berusaha kembali kepada apa yang kita belajar bekerjaannya. Melangkah dalam hidup ini, perhatikan benar, usahakan untuk menjadi benar dan jujur. Jangan terjadi diskrepansi antara hati dengan ucapan. Maka kata Maulana dalam keseharian, jangan sekali-kali terseret kepada pembangkangan, penolakan kepada orang-orang saleh, kepada wali. Barang siapa mengingkari apa yang dihadapi dari seorang wali, sesungguhnya itu sama dengan penghadapan iblis terhadap perintah Allah untuk iblis supaya hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis tetap mempercayai bahwa yang mencipta diri dia adalah Allah, tetapi perasaan distinguasi